अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान ने जो जाल बिछाया था उसमें अब सारे आना शुरू हो गए और वो जाल में उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह इमरान खान चाहते थे। अब तो हुकूमत के जो हामी सहाफ़ी हैं वो भी इस बात का एतराफ़ करना शुरू हो गए हैं। वो क्या कहते हैं ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और मरियम नवाज़ भी अंकल शहबाज से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र इस वक्त नज़र आ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता लग गया जो बयानिया उन्होंने बनाया था उसका अंकल शहबाज ने बुरा हाल कर दिया और अब मज़ीद उनके जलसे में भी कोई नहीं आ रहा। तो इस हवाले से मरियम नवाज़ ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। और अमरीकी साजिश जिसको कहते थे कि ये अमरीकी साजिश अगर साबित हो गई, इसमें मुदाखलत भी अगर साबित हो गई, ये ख़त अगर कुछ भी सच निकला तो हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। और अब अमरीकी साजिश उसके बाद ख़ुद असम्बली में मान भी ली है। वो क्या मामला है? और तोशा खाना में भी शहबाज शरीफ की हुकूमत बुरी तरह फंस गई है। अब सब चालें उल्टी पड़ना शुरू हो गई हैं और उसके बाद ये आइन शिकनी का मामला जो गवर्नर को हटाया गया है वो भी सामने आ गया है। और इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में इमरान खान बारहा कह रहे थे, अब खुलकर इलेक्शन कमीशन भी सामने आ गया है। और आज इमरान खान जेलम में अपने जलसे का जो आज उनका जलसा है वहाँ पर खिताब में इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे और इस पर एक लाया अमल देंगे। और जो पार्टी इजलास हुआ था उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो ख़बर है, जो सहाफ़ी हैं हुकूमत के हामी उनकी जानिब से जो यलगार की गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत पर, उसमें तलत हुसैन सबसे पहले हैं। तलत हुसैन ने एक ट्वीट किया है, उसमें तलत हुसैन कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, मईशत का बुरा हाल हो चुका है और शहबाज शरीफ के पास कोई अभी तक अच्छी पॉलिसी नहीं है और ये आने वाले दिनों में ये महंगाई और ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। और इमरान खान ये भी कहते हैं कि इमरान खान का जो बयानिया है उसको भी मात नहीं दे पा रहे, बुरी तरह नाकाम हो गए हैं और कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे शहबाज शरीफ। और ये उनके लिए घड़ी जो है वो क्लॉक टिक 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 कर रहा है। ये तो आ गई बात तलत हुसैन की। गरीदा फ़रूकी ने कल एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो पीटीआई के मौक़िफ़ की एक तरह से तस्दीक कर दी कि अमेरिका से धमकी आमेज़ ख़त आया था। अब सियासी एतबार से पीटीआई इस धमकी को साजिश या मुदाखलत से ताबीर करे ये अलग बहस, लेकिन हुकूमत ने तो ख़ुद ही बाज़ुबान सफ़ीर तस्लीम कर लिया कि धमकी थी। बेसिकली शहबाज शरीफ कल कौमी असम्बली के इजलास में जब खिताब कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि सफ़ीर ने कहा कि उनको बिल्कुल धमकी दी गई थी। तो इससे साबित हो जाता है जो इमरान खान का बयानिया था वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त था और वो ये अब सहाफ़ी भी उनके सहाफ़ी भी ये बात मान रहे हैं। तो उसके बाद अब जब ये बातें और ये भी बात आपने गौर रखना है कि गरीदा फ़रूकी कह रही हैं, तलत हुसैन कह रहे हैं और शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं, तो ये किसके कहने पर कर रहे होंगे? क्योंकि इनका जो ग्रुप है वो पहले दिन से ये शहबाज शरीफ के हामी नहीं थे, लेकिन चूँकि मरियम साहिबा ने इनके हक़ में बयानात देना शुरू किए तो ये इनको आपने समझना है कि ये मरियम नवाज़ साहिबा के ही अहकामात और उनकी गाइडलाइंस उनकी पॉलिसी पर ही चलते हैं, उसके अलावा इनकी कोई पॉलिसी नहीं। और इनको व्हाट्सएप ग्रुप भी इन्हीं का ही कहा जाता है कि इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। अगर असमा शराजी वगैरह अभी एक आध इस बारे में ट्वीट कर दें तो आपने हैरान परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मरियम साहिबा बेसिकली ये बोल रही होती हैं जब गरीदा बोलती हैं, जब तलत हुसैन बोलते हैं, जब असमा शराजी बोलती हैं, तो उस वक्त में बेसिकली मरियम साहिबा बोल रही होती हैं। तो इसका मतलब है मरियम साहिबा भी बुरी तरह मुतनफ़र हो गई हैं अपने अंकल शहबाज से, क्योंकि जो वो बयानिया दे रहे हैं उस बयानिए पर वो मुकम्मल फंसते जा रहे हैं और उनको ख़ुद भी समझ नहीं आ रही। कभी वो कहते हैं कि हमने अमेरिका को नो, एब्सोल्युटली नो नहीं कहना चाहिए, एब्सोल्युटली यस कहना चाहिए। उसके बाद और सारे बयानिए जितने भी हैं वो सारे झूठ साबित होते जा रहे हैं। तो तोशा खाना पर भी शहबाज शरीफ की हुकूमत बुरी तरह फंस गई है। जिस तरह के ये चाह रहे थे, मैंने कहा कि तमाम चालें सब चालें उल्टी पड़ती जा रही हैं। ये इमरान खान को तोशा खाना में इवन दैट के तोशा खान कहकर बुलाना शुरू हो गए थे।
تو ایک اسلام آباد کے ایک وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے ہاں قانون ہے رائٹ ٹو اسیس انفارمیشن کا، کہ آپ کوئی بھی سرکاری کسی بھی دفتر سے کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، قانون نے آپ کو حق دیا ہوا ہے، آئین نے آپ کو یہ حق دیا ہوا ہے۔ تو ایک شہری اسلام آباد کے انہوں نے کہا، ایک منسٹری کو لکھا، کیبنٹ ڈویژن کو، کہ ہمیں تمام تفصیل دی جائے کہ 1947 سے لے کر اب تک کتنے پرائم منسٹر اور وزیر اعظم نے تحفے وصول کیے ہیں، ان تمام کی تفصیل ہمیں دی جائے۔ تو آگے سے جو شہباز شریف کی حکومت ہے انہوں نے اس بات کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں، یہ بڑی حساس انفارمیشن ہوتی ہے، ہم اس کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، لیکن خود توشہ خانہ سے بھاگ گئے مکمل طور پر۔ اور عید کے بعد سے جو مرغی مہنگی ہوئی ہے اور گوشت مہنگا ہو گیا اور تمام چیزوں کو پر لگ گئے جیسے، لیکن کوئی نہیں بولا، آپ کو پتہ ہے کیونکہ مہنگائی یہ بھی الٹا پڑ گئی ہے، اور جس طرح کی یہ مہنگائی چل رہی ہے اس سے بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو دوڑنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا جب ٹائم وقت آئے گا۔ اور ابھی IMF نے پیٹرول مہنگا کرنے کا بھی کہا ہوا ہے، اور پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا تب جا کے مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے۔ اور ناظرین، الیکشن کمیشن کا حوال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اب کھل کر سامنے آ گیا۔ الیکشن کمیشن کا رول اس سے زیادہ اور کم ظرفی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، ہم اور تو نہیں، کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آزاد ادارہ ہے۔ آج وہاں پر ایک درخواست تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی تھی کہ جو پنجاب کے اندر 26 منحرف MPA ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، ان کی جو رکنیت ہے وہ معطل کی جائے۔ لیکن ناظرین، رکنیت معطل نہیں ہوئی، درخواست معطل ہوگی، درخواست کو مسترد کر دیا، اور آگے سے یہ بھی کہا کہ یہاں پر آپ اونچی آواز میں بول رہے ہیں اور اونچی آواز میں بات کر کے یہاں پر فیصلے نہیں کروائے جا سکتے۔ جب ایک مظلوم آتا ہے تو وہ اونچی آواز میں چیخ چیخ کر ہی بولتا ہوتا ہے کہ جناب والا یہ فیصلے تو آپ نے کر دیے، یہ والے فیصلے آپ تحال نہیں کر سکے، تو اس لیے یہ آپ سے درخواست ہے کہ یہ فیصلہ بھی کر دیں۔ تو وہ آہو بکار ہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی ملیکہ بخاری اور ان کے وکیل کی جانب سے بیسیکلی آہو بکا ہی کی جا رہی تھی۔ تو بہرحال وہ بھی معاملہ جو ہے، اور آج ان تمام کا جواب جو ہے وہ عمران خان اپنے جیلم کے جلسے میں دیں گے، اور اس میں بتائیں گے الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی، اور شہباز شریف نے جو یہ مان لیا ہے کہ امریکی سازش ہوئی تھی اس پر بھی آپ آج جواب دیں گے اور معلوم ہو جائے گا۔ اور عمران خان کی تمام جو جال پھنسائے ہوئے تھے ان جالوں میں یہ اب بری طرح پھنس چکے ہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہباں۔